ईओडब्ल्यू जिते तदंत करुच्ची तदंत बोधे सरी कि नहीं मुझे जाने तदंत चली कहूँ किसी गुमर फिटुची किंतु वास्तव कथार पहुँचापी ईओडब्ल्यू को समय लगिपे ईओडब्ल्यू केते इंटरेस्ट अच्छी से बुझा पड़ो कारण राजा गोटे इंस्ट्रूमेंट थिला राजा जे बड़ व्यक्ति एक कथा कह पारनी से समय एमती अवस्था है जे राजा को हथियार करी किसी लोग व्यवसाय बढ़ेले प्रोत्साहन कौटू आसला कौन आसला से बड़ अपराधी होती तत्कालीन एसपी मित्रभानु महापात्र एवं केते क्षेत्र तत्कालीन कलेक्टर जे थे आशीष ठाकरे से दायी या प्रोत्साहन देते बाद आगु को बढ़िबार सुजोग देथिबा व्यक्ति हेले माने केवल राजा को दोषी करदेले हम नहीं असल अपराधी हेले माने केउंझर खनि खादान जदि लुट होती ता मूल एमाने ही अच्छा एसपी आउ तत्कालीन कलेक्टर राजा से पुलिस प्रशासन पर अखंड प्रभाव विस्तार कला किमिति जाने मित्रभानु महापात्र आशीर्वाद लाभ कला सब 24 घंटा संगे बसला राजा कौच मैंने एसपी कौच बोली लोक धरले सारा राज्य जिले में आतंकराज चलला एवं गोटे गुंडा दल तैयारी करके जहाँ जो चाहिए से कले केउंझर डिपार्टमेंटल वर्क कहतु से आईटीडी काम बांसपाल टू केउंझर ये सबू नियंत्रण रहा कौ कम होती पैसा उठी कहीपर तदंत सापेक्ष किंतु विभिन्न जगार मित्रभानु सहयोग आशीर्वाद एंकर जो अनैतिक अर्थनैतिक साम्राज्य बढ़ी चलला से स्लरी पाइपलाइन बिछा जाओ किंबा कोटी पब्लिक हियरिंग हो को इंडस्ट्री माइंस रे आपणकर पब्लिक हियरिंग हो लोडिंग ट्रांसपोर्टिंग रैक लोडिंग पर्यंत गुआलडी परजनपुर भाया रेलवे साइडिंग रैक लोडिंग गुड़ा आशीर्वाद रे पाइला तेणु तार अमाप जो चाहिए से बेपार कर पारला असल अपराधी होचंदी निज मित्रभानु महापात्र मु जाड़े रे ये तदंतकारी संस्था पाखु पहुँची पार कि ना आउ सी नेणदेण कारबार भी अच्छा एपर्यंत से जीवापर एठू पैसा जाऊा खबर मो पाखे अच्छी मुझे जानी कारण से व्यवसाय जो देते पैसार भागीदारी होता एवं एक कथा मुझे जानी तांकर गोटे किए लोक इधर सड़ा हम कि कौन हम गोटा ईओडब्ल्यू बाहर कर या सहित बेपार अच्छी विभिन्न जगह जो बेपार कर अच्छी मित्रभानुर तत्कालीन एसपी सी चली जाते भी बेपार पैसा उठा कर तेणु तार जो मनी लैंडरिंग टंका दिया निया राजाओं से बहुत कथा बाहरी पार कौटी टंका दौले कौन मान नौले सेटा केते दूर एम पारे मुझे जानी गोटे पिलाटी राइजिंग पिलाटा को अबाट को नेले ताकू निज कम लगे ताकू माध्यम करके टंका रोजगार कले तो बहुत कथा अच्छे ऑल सोर्सेस ऑफ इनकम केउंझर मे इट बी माइनिंग इट मे इट बी इंडस्ट्री मे इट बी जो स्लरी पाइप लाइन जो जहाँ भी हो कौटी रैक लोडिंग हो कौटी पब्लिक हियरिंग हो खनि खादान सबुठी तार रहा अबाध प्रवेश रहा डरा धमका करके गोटे अबाट को चलीगला से निजर पतियारा देखे डरे धमके कंट्राक्टर मान को बाहर जो मैंने जाऊँगी सेठू टंका रोजगार करने को चेष्टा कला तार पूरा पूरी 100% आशीर्वाद से रहा तेणु राजा टंका कुआड़े जाइए कौट के रोजगार कर सेगुड़ा जदि न खोजिकी पाइबे ये छोट छोट कथार किसी काम ना तेणु एसपी कलेक्टर पूरा पूरी इनवल्व माननीय मुख्यमंत्री उद्यम धरी कि विलंबर धरले तापर रेड बोली बहु आगु से जानी बहुत होशियार होती एम केते कौन धरने को सक्षम है मुझे जानी
ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସଫଳ ହେବ କି ନାହିଁ। ବହୁତ ସୋର୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଇଛି। ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଛି ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସମ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ତଦନ୍ତ କ'ଣ କେତେ ବାଟ ଯିବ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ୟା ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୟାକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ୟାକୁ କାମରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ସବମିଟେଡ୍, ପୁଲିସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ସବମିଟ୍ କରିଗଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହା ଚାହିଁଲା ସେୟା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିଛି, ଖଣି ଖାଦାନ କେଉଁଝରରେ ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଆକୁ ଏକା ଦୋଷୀ କରିଦେଲା ବୋଲେ ସେଥିରେ ବଡ଼ ଦୋଷୀ ସେମାନେ ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର, କାରଣ ଏସ୍ପି ଆଉ କଲେକ୍ଟର। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ଦରକାର। ତାହା ଯଦି ନ ହେଇପାରିଲା, ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଚଢ଼ଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ପାଇପାରିବନି ତଥ୍ୟ ପାଇଁ। ବିଜେପି କହୁଛି ଯେ ଶାସକ ଦଳର ଯେହେତୁ ସେ ନେତା ଥିଲା, ତେଣୁକରି ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ତାକୁ କିଛି ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ମିଳୁଥିଲା। ସେଟା ସେମାନେ କହିବେ, ସେ ଯଦି କିଛି ଜାଣିଥିବେ ଖବର ଦେବେ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ଯେତିକି ପାଉଥିବ ସେ କଥା କହିଲେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲରି ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଲା, ସ୍ଲରି ପାଇପ୍ ପକାଇବାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ ସବୁ। ଖଣିରୁ ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ସରୁ ଡଷ୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ପାଣିରେ ଠେଲିକିରି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯାଉଛି, ସେଟା ବଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ଯାଉଛି, କଳିଙ୍ଗନଗର ଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ପକାଉଛନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକାଲ ଟ୍ରକ୍ ଓନର୍ସ ମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲୋଡ୍ ମିଳୁନି, ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ କିଏ ମୋତେ ଆସିକି କହିଲା ଯେ ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, ଏସ୍ପି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ କହିଲେ ମାନେ ମୋର ଏସ୍ପିଙ୍କର ସେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏସ୍ପିକି ଧର, କ'ଣ ବାଟ ଥିବ ସେ ବତେଇବେ। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମୋ ଜାଣିବାରେ ରାଜାବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଏସ୍ପି, ଏ କଥା ସେଇ କେବଳ ହିଁ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ଯାଅ ବୋଲି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ରେଟ୍ ଠିକ୍ ହେଲା, କିଲୋମିଟର ପିଛା କମ୍ପାନୀମାନେ ଦେଇକରି ସେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଲେ କଲେ, ମାଟି ତଳି ଖୋଳିକି ପକାଇଲେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳ ହେଲେ ସେମାନେ। ବିଜେପି ବାଲା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିଜେପି ବାଲା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଧରେଇବା ଦରକାର, ଖାଲି ତ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିକି ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକା ଉଦ୍ୟମ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବେ କି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଥାଉ, ସେ ଥାଉ, ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଧରିବେ କି କ'ଣ କରିବେ। ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର 100% ଅଛନ୍ତି, ସେ ପଇସାର ସିଂହଭାଗ ମାନେ ବୋଧେ 3 ଭାଗ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏତେ ଭାଗିଦାର। ଯେହେତୁ ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାର, ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ? କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଆମେ ସେସବୁ ଜଣା ହେଇଛି। ମୁଁ ତତ୍କାଳୀନ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇଥିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ମୁଁ ଲେଖିକିରି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଏଇସବୁ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟଟେ ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ। ଦେଇଥିଲି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଦପ୍ତରରେ ଦେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏଇସବୁ ଏତେ ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ସେ ତ କହିଲେ ଏତେ ହେଇଥିବ ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେନି କି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କଥା ଆଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବ କଥାରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ, ମୋର ଏଇଟା ଦିନେ ବିପଦ ହେବ ଆମ ପାଇଁ, ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ହେଇକି ଏହାର ପ୍ରତିକାର କିଛି କରିବା ଦରକାର। ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେନି। ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ହେଲାନି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏଇ କଥା ଜାଣିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଲିଙ୍କ୍ସ ଅଛି ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଜାଣିଥିବେ କହିବେ। ମୁଁ ଜାଣିନି, ବିଜେପି ବେଳା ଜାଣିଥିବେ ବାହାର କରିବେ, କହିବେ, ବାହାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ କେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ବିନା ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ଥିଲା? ମୁଁ ତ ଯାହା କହିଲି ସେଇଟା କ'ଣ ସରକାର, ପ୍ରଶାସନ ତ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କଲା। ଶାସନ ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନଠୁ ପ୍ରବଳ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲା। ଏଣ୍ଟାୟାର ଜିଲ୍ଲାଟାକୁ ଦଖଲ କଲା ସେ। ଏବଂ ରାଜା କଥାରେ ମଧ୍ୟ ମିଛ, ଯେଉଁମାନଙ୍କଠୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ସତ କେସ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହଇରାଣ ହରକତ କଲେ ପୋଲିସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ କି ଏ କଥାରେ ଉଠେଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ମିଛ କେସ୍ ହେଲା। ବିତରଣ ମହାପାତ୍ର ପୁରା ପୋଲିସ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଲା।
राताराति नहीं थाना पिला बसैले हैरान कले मुह खोली पारे नहीं बेपार सुरखुर चलो लोक मिछ केस पकई लोक एवं भी जेल अच्छा मुझे कहीपर जदि एसपी कलेक्टर को से क्षमता दिखाई करेंगे बड़ कथा ना सेटा सरकार पक्षटा कहीपर सरकार पक्षटा जो मैंने चाहते जानते कहते किंतु एसपी कलेक्टर फुली इनवॉल्व हेडलॉन्ग इनवॉल्व इन दिस करप्शन एवं तदंत हवा दरकार अच्छे पाखु पैसा भी जाऊला से भागीदार होते पैसा निजे टंका रोजगार न करते या दिन धरिकी प्रोत्साहन केमी दौले एंड दे स्टेड लंग इन केउझर 5 वर्ष 6 वर्ष धरिकी केउझर गति माड़ी बसते टंका रोजगार करने से गोटे पिला को अस्त्र बोली पाईगले जो पिलार उच्च अभिलाष अच्छे हाथ करदे हाथ कर सब सुजोग देले गोटे गुंडा दल तैयारी कला धमक चमक करके सब गोटे भयर वातावरण तैयारी कला ता कथा पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लोक मिछ सत कर गोटे दबेले समस्त